بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى قدر بلاد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيد القادر جل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya ahli kubur bahasa ini bagi kebaikan di sana asli khusus itu dari siapa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahum billahi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'u illa huwa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu
لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفر لنا وبالآمين برحمتك يا أرحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم لبركة بصفة رسول العالمين. أنت الذاكرين وأنت الناعمين وأنت يبيع رب مجيدا يا رب العالمين كما يأمر بنا وبالعدل بالسلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأبرار. اللهم إنك علما نافعا وآمنا مقبلا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا يا رحمن من المسلمين والمؤمنين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعبدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعبدهم. اللهم اهد رحمن على أهل القبور من إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلف الصالح أن الغربة فيها مكان راحتين. وإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsyi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang paling mulia pada hari ini, kembali kita untuk saling mengingatkan, yaitu untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita yakin bahwa tidak ada kerugian yang sebesar-besarnya melebihi kita kufur maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi kita taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dalam diri kita yaitu 3 bagian. Yang pertama adalah rongga perut, kemudian rongga dada, dan terakhir adalah rongga kepala. Di dalam rongga perut tersebut sama-sama kita mengetahui bahwa dalam rongga perut isinya adalah usus kecil dan usus besar, yang mana rongga perut atau perut kita adalah tempat menyimpan makanan dan minuman, yang mana dengan kita makan dan minum teratur dan lagi sehat, maka akan membuahkan hasil, yaitu kita dapat bekerja dengan baik, dan dengan pekerjaan tersebut kita menghasilkan upah yang besar. Seperti halnya para pekerja keras, para pekerja pabrik dan sebagainya, mereka mengandalkan isi perut mereka. Apabila mereka tidak makan dan minum, maka mereka tidak akan dapat bekerja. Maka otomatis dengan isi perut yang baik, yang sempurna, akan menghasilkan
hasil yang baik pula, yaitu pekerjaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah rongga kepala. Rongga kepala itu isinya adalah otak manusia atau akal, yang mana otak atau akal manusia tersebut untuk menyimpan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup, maka di otaklah disimpan oleh manusia. Sesungguhnya orang yang menggunakan otaknya atau akalnya dalam mencari nafkah hari-hari, maka itu lebih tinggi daripada orang yang mengandalkan si perutnya saja. Contoh seperti halnya kita ketahui pekerja pabrik misalnya, buruh-buruh pabrik, mereka bekerja sekian dan sekian lamanya mereka bekerja, maka akhirnya di akhir bulan mereka mendapatkan upah. Tetapi pemilik pabrik, mereka tidak usah bekerja, tidak usah berkeringat peras, keringat banting tulang. Mereka hanya mengandalkan rongga kepala atau otak atau akal yang ada dalam kepala. Mereka lebih besar gajinya daripada para pekerja-pekerja pabrik tersebut. Masyarakat muslimin yang rahimahullah. Atau contoh lain misalnya seperti olahraga petinju. Maka seorang petinju dia menggunakan ototnya, dia makan dengan sempurna, minum dengan sempurna, yang bergizi lagi sehat, maka akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu dia ditonjok, dipukul dan sebagainya. Tetapi promotornya dia tidak pernah dipukul, tidak pernah latihan. Tatkala mendapatkan duit karena dia mengandalkan otak, maka dia lebih banyak daripada petinju tersebut. Masyarakat muslimin jemaah Allah. Yang ketiga adalah rongga dada manusia. Rongga dada manusia yang mana isinya adalah hati-hati. Hati-hati manusia. Yang mana hati manusia adalah tempat menyimpan iman. Iman disimpan di dalam hati, bukan di dalam otak atau bukan di dalam otak atau akal, bukan dalam perut, tetapi dalam hati manusia. Sesungguhnya seluruh nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul diutus ke alam semesta ini untuk mengurus hati-hati manusia. Mereka tidak mengurus isi perut manusia, tidak mengurus isi kepala manusia, tetapi yang mereka mengurus, yang diurus mereka adalah hati-hati manusia. Bagaimana hati-hati manusia ini bisa beriman dan hanya diimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi otak tidak mampu memikirkan hal-hal yang goib, tetapi iman yang ada dalam hati ia sanggup menerima. Seperti halnya contoh terjadi pada zaman Rasul ketika beliau Mi'raj, yang mana semua orang yang asalnya Islam, imannya tangguh, kemudian terjadi kemurtadan. Maka Nabi SAW menceritakan Isra Mi'raj. Diceritakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, teman Muhammad mengatakan Isra dan Mi'raj perjalanan 1 malam saja. Itu mustahil, tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Jangankan lebih dari itu pun saya akan menerima tersebut, bahwa Nabi itu betul. Maka iman yang ada dalam dada Abu Bakar, ia sanggup menerima berita-berita tersebut. Seperti halnya contoh terjadi misalnya di zaman Isra dan Mi'raj Nabi, ada seorang kafir Yahudi, dia mendengar cerita Nabi, maka dia memikirkan dengan otaknya, tidak mungkin dan mustahil. Tetapi dia tanya kepada Nabi, berapa pintu Masjidil Aqsa, berapa tiangnya, berapa jendela. Dijawab oleh Nabi semua dengan betul. Mau dibantah tetapi bukti nyata, mau dipercaya tapi akal tidak sanggup menerima. Karena akal memikirkan hal-hal yang nyata saja, yang dipikirkan antar makhluk ke makhluk lain, dan akal tidak sanggup memikirkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Baik, Allah Maha bisa merubah segala-galanya dengan kata-kata kun fayakun, maka berubah semua. Akal tidak sanggup. Maka dia pun mendengar cerita Nabi Mi'raj tadi, mau dibantah tidak mungkin, tetapi dipercaya tidak masuk akal.
Maka dia pulang ke rumahnya, kembali kepada istrinya. Dia membawa seekor ayam, disuruh istrinya untuk mengurus ayam tersebut. Wahai ibu, Nabi itu ceritakan beliau katanya Isra Mi'raj perjalanan 1 malam, padahal menuju Masjidil Aqsa itu sekarang itu tidak mungkin. Bahkan mungkin barangkali waktu seandainya ada pesawat, jet dan sebagainya tidak akan sanggup, apalagi waktu itu tidak ada. Maka tidak mungkin. Maka istrinya mengatakan, kalau itu yang Muhammad mungkin saja benar, tidak mungkin. Maka dia dalam keadaan panas karena tidak percaya hal-hal berita yang baik tersebut, maka dia mandi. Maka tatkala dia mandi dilepas pakaian di pinggir sungai tersebut, lalu dia terjun. Tatkala dia menyelam, terdengarlah suara tiba-tiba seperti suara ledakan. Maka dia muncul pemuda tersebut. Maka dia sungguh aneh, berubah. Dia berubah menjadi seorang perempuan. Maka dia lihat kiri kanan, tidak ada pakaian, tidak ada siapa-siapa. Maka dia mau naik pun dia malu karena seorang perempuan tidak memiliki kain atau pakaian. Maka dia dalam keadaan malu, bingung, mau naik bagaimana. Tiba-tiba ada seorang pemuda, maka dilemparlah pakaian kepada wanita tersebut. Maka dia ambil, maka terjadi obrolan singkat. Singkat cerita, maka terjadilah pernikahan antara pemuda tersebut dengan wanita yang mandi di kolam tersebut. Maka ringkas cerita, mereka dalam kehidupan mereka berumah tangga menghasilkan 3 orang anak. Entah berapa tahun, tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang mengatakan berapa tahun, berarti mereka memiliki anak 3 orang. Maka suatu saat hidupnya bahagia dengan nelayan tersebut. Maka suatu saat dia pun mandi di sungai tersebut. Dia mandi lagi di tempat asalnya mandi. Begitu dia terjun, menyelam, terdengar lagi suara ledakan. Maka dia muncul dari air. Berubahlah dia menjadi seorang laki-laki. Maka dia bingung, loh kok saya tadi berubah jadi seorang perempuan memiliki 3 orang anak, kenapa saya sekarang berubah lagi menjadi laki-laki? Dilihatnya di pinggir kolam, ternyata masih ada pakaiannya di sana. Maka diambillah, naiklah dia. Dilihatnya istrinya masih mengurus ayam tersebut. Maka kata istrinya, wahai bang, cepat betul mandinya. Masya Allah, ibu, saya telah berubah. Saya hidup selama dengan pemuda, saya berubah dengan seorang perempuan dan memiliki seorang anak, memiliki 3 orang putra. Maka itu bagaimana? Kata istrinya, mustahil. Saya ngurus ayam saja belum selesai. Kenapa engkau mengatakan begitu? Tidak betul, ibu, betul. Maka ibunya mengatakan istrinya, engkau mengatakan Muhammad Isra Mi'raj dalam hanya waktu semalaman sampai dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke Mekah subuh. Engkau mengatakan mustahil. Engkau wahai bapak lebih mustahil. Maka sadarlah kata istri. Maka dia pun berpikir, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu merubah waktu, merubah suasana dan keadaan, sedangkan akal tidak sanggup memikirkan tersebut. Tetapi iman yang ada dalam hati kita akan menerima hal-hal tersebut. Kemudian contoh yang lain seperti halnya sahabat Nabi yaitu Al-Hadrami mengadakan suatu perjalanan. Mereka berdoa kepada Allah. Ternyata dengan perjalanan mereka kehabisan bekal, maka mereka pun berdoa minta air kepada Allah. Maka setelah mereka berdoa, maka mereka pun berangkat. Tiba-tiba tidak jauh dari perjalanan mereka menemukan sebuah anak sungai yang mengalir dengan deras dan airnya sangat jernih. Maka mereka pun singgah di situ, berhenti, menunaikan hajat, mengisi segala bekal-bekal kendi-kendi mereka diisi. Kemudian mereka minum sepuas-puasnya. Kemudian setelah itu hajat mereka semua terpenuhi, maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Tatkala dalam perjalanan tersebut salah seorang anak buahnya mengatakan kepada Al-Hadrami, wahai Amir, sesungguhnya saya ketinggalan kendi ataupun ceret persiapan. Izinkan saya mengambil. Maka diizinkan dia mengambil kendi tersebut. Setelah dicari-cari, ternyata kendinya ada, tetapi sungainya tadi tidak ada. Maka dia pun heran, Masya Allah,
sungainya tidak ada, tetapi kedipnya masih ada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa, Maha mengetahui, Maha mencipta dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Akal tidak sanggup, tidak mungkin itu terjadi, tetapi iman yang ada dalam hati kita akan mampu. Hadirin jamaah rahimahullah, berapa banyak orang-orang muslim yang itu menerima berita yang mustahil menurut akal, dan tetapi iman yang dalam hatinya, iman yang ada dalam dirinya tangguh, maka kembalilah mereka menjadi murtad dan sebagainya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, apapun berita tersebut, selama sesuai dengan akal dan dengan keimanan kita, maka semua itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Oleh karena itulah pentingnya iman yang ada dalam dada kita. Kita pelihara agar iman ini selalu subur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali betul-betul dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Betapa pentingnya iman, betapa berharganya hidayah yang ada dalam diri kita. Itu hidayah yang ada dalam diri kita sangat mahal. Seandainya kita mengetahui setelah kita masuk kubur, maka berapa pulau pasti akan kita jual demi untuk menyelamatkan diri kita daripada sisa-sisa neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Memang sekarang tidak kelihatan, tidak penting kita mengetahui sekarang keimanan atau amal soleh yang kita laksanakan. Contoh seperti Jumat hari tidak kelihatan, maka kita biasa-biasa saja. Tetapi pasti dan pasti suatu saat tatkala kita masuk kubur akan kelihatan dunia yang hari ini jadi nyata bagi kita, dan alam kubur adalah cerita. Tapi pasti dan pasti suatu saat kita akan menemuinya. Dunia tinggal cerita, alam kubur menjadi nyata. Kita tinggal menunggu waktu saja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, semua dalam keadaan muslim hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam atau beriman. Barakallahu lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi hubbadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi asma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ya ibadallah,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب تجيب الدعوات ويرضى عن الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الساجدين برحمتك المصابرين بحمدك وأعوذ بك من أن أكون من المتكبرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tassalam wa salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله 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 سبحان الله
الرشاد ونجينا من شر عينك ومن شيء قريب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا كما اللهم سبحانه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم على محمد رسول الله يا